পুজোর তো আর বাকি হাতে গোনা কয়েকটা দিন, কিন্তু কি পরে হয়েছো? ঠিক আছে, চিন্তা করো না। ইন্ডিয়ার সবচেয়ে বড় মেন্স ফ্যাশন ব্র্যান্ড দি ইন্ডিয়ান গ্যারাজ তাদের নতুন জেনজি জোন লঞ্চ করে দিয়েছে ভবানীপুরে ফ্যাশন ফ্যাক্টরিতে। আর আমার কাছে আছে মাত্র 5,000 টাকা। তো ভিতরে গিয়ে দেখি এই 5,000 টাকায় আমরা কি কেনাকাটা করতে পারি। यार ये कलेक्शन तो कमाल का है। पोलो शर्ट्स, टी शर्ट्स, क्यूबन कॉलर, ट्रेंडी जीन्स, सब कुछ सुपर क्वालिटी में और बिल्कुल सही प्राइस पे। मुझे तो ये कलेक्शन इतना पसंद आया कि सिर्फ 5,000 में मैंने 5 बैग्स भर लिए। ताहले देरी किसेर, गो एंड शॉप नाउ।